जोरंदा महिमा गादी रे पहुंची शून्य महाप्रभु को उपासना करने सह आशीष भिक्षा करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। स्वतंत्र हेलिकॉप्टर रे पत्नी सह प्रथमे धुनी मंदिर जाई प्रार्थना करथिले। परे भजन मंडप रे बकलधारी महिमा सन्यासी सह जोरंदा महिमा गादीर उन्नतीकरण बाबद आलोचना करथिले। परे गादी मंदिर जाई झाड़ दीपरे आहुति देवा सह शून्य महाप्रभु निकट में आशीष भिक्षा करथिले। गादी मंदिर दलक उपासन पीठ जाई प्रार्थना करने सह सान मठरे कपिनधारी महिमा सन्यासी सह नूतन उपासन पीठ निर्माण सह विभिन्न उन्नतीकरण कार्य बाबद मुख्यमंत्री आलोचना करथिले एवं पूर्व सरकार करिथिबा घोषणा ठारू आहुरी अधिक उन्नति करिबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रतिश्रुति देथिले। जोरंदार एही पवित्र पीठ को आज मु आसिकी महिमा गोसाई दर्शन करिछि एवं जहाँ महिमा गोसाई द्वारा स्थापित महिमा धर्म आज विश्व शांति पाई सर्वमय समन्वय एवं शांतिपूर्ण अवस्थान पाई जेभली भाव में प्रचार करुछंती एवं ये आध्यात्मिक पीठ हिसाब से निश्चित भाव में बहुत दिन मु आसबार मोर अभिप्राय थिला एवं आज सौभाग्य आज मु ओडिशार दायित्व नेला परे आज मुझे आसिकी पीठरे दर्शन करने सहित एठी लोकंकर सहित भक्तंकर सहित एवं सर्वोपरि साधु सन्थ बाबा सहित आज मिसवार सुजोग मिला। निश्चित भाव में ये जोरंदार विकास केमती हेबो एवं विशेष करी जो आमर रहिला आमर जोरंदा पीठ एवं ता सहित महिमा गादीर उन्नति गत सरकार घोषणा करथिले किंतु वास्तविक ता कौन प्रकार कार्यकारी कले नहीं एवं किछि अनुष्ठान को मध्य भांगी देछन बाबा भितर मध्य आज बहुत खबर कथा शुणा मिली एवं पुनरुत्थान करने नुआ करी गढ़ी तोड़ापी अनुरोध कर निश्चित भाव में मु डीपीआर करने जिलापाल को दायित्व देछि से डीपीआर करेंगे एवं सही अनुसार या संपूर्ण भाव में यार किभली भाव में पुनर्स्थापित हो पारिबो एवं स्ट्रेंथन हबो ता सहित मध्य सदोजकरण करा जाई पारिबो सेति अर्थर अभाव नहीं। निश्चित भाव में डीपीआर अनुसार अर्थ मध्य प्रदान करा जिवो ता सहित मध्य ये जोरंदा कपिलास ये अंचल विकास करिया पाई मध्य आज अनेक कथा ये अंचल ग्रामवासी एवं भक्त माने मध्य मते दाबी करिसेंती मठारे सेति पाई निश्चित भाव में ये ब्लॉक हे पारे एनएससी हे पारे एठी फांडी को थाना करिया पाई दाबी करिसेंती एवं एठी बाईपास करिया पाई मध्य दाबी करिसेंती एवं विशेष करी एठी पानीर व्यवस्था हेची आहुरी पर्याप्त करिबा पाई रास्ता को अधिक डेवलप करिया पाई जो जो कथा हेची ताहा ऊपर एठी फोकस करा जिवो एवं स्वतंत्र भाव में पुरी सहित जो जोरंदा को जोड़ा जाउची एठी भक्त माने एठू पुरी जिबे पुरी एठी आसीबे सरकार बस र व्यवस्था करिसेंती आम सरकार या को आहुरी अधिक बस र आवश्यकता अछि ये समस्त को देखिला परे यार गोटिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना होउची एवं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बा डीपीआर आसिला परे आम सरकार ताकू टेकअप करिवे एवं कार्यकारी करी याकू एक निश्चित भाव में एक माने विश्व स्तरीय ये स्थान को डेवलप करा जिवो जो उपासना पीठ गुड़ाक जावा कथा परिदर्शन कले आम धुनी मंदिर भजन मंडप नीति घर गादी मंदिर उपासना पीठ ज्योति मंदिर गोपंदारी महिमा सभा सभा मंडप बुली आसे जहाँ हो एत वर्ष पर कौन कड़ न थी आसिक आम गहण आमर माननीय मुख्यमंत्री पाखे पहुँची पारे आम महिमा धर्म साधु सन्त तरफ अशेष अशेष धन्यवाद एवं अनेक आशीर्वाद एमती राजनीति सुदृढ़ हो अलेख महिमा शरण सी प्रथम आमर मे 29 2023 मे 29 तारीख दिन आम बीके पांडियन जो सचिव थे 5th अध्यक्ष थे से प्रथम जो मे 29 तारीख दिन 112 कोटी टंका यही जगह आज जो मीटिंग होता से डिक्लेयर करके जाते महिमा गादी उन्नति 112 कोटी टंका दिहब एवं डिसेम्बर 22 तारीख 2023 माननीय मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री मोर नवीन पट्टनायक आसी से जगह उपर डिक्लेयर करते महिमा गादी डेभलप 160 कोटी टंका किंतु 160 कोटी टंका डिक्लेयर कर तार तो कागज पत्र भल मंद होती जानू किंतु कौन काम होई ना एपर्यंत। अच्छा आज मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देले जे ताठू अधिक काम होबो उन्नतिमूलक काम आपण केते खुशी होछन
ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, କାମ ହେଲେ ଖୁସି ହବ। ଯେମିତି ସେମାନେ କହିକି ଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ଥିଲୁ, ସେମିତି ମାନେ କହିକି ଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ହବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହବ। ଏବଂ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଖାଲି କାହିଁକି ସାର, ଯେହେତୁ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ମାନେ ଆଜି ମହିମା ଧର୍ମ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଆମେ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନ ହେବ, ହେବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ, କେତେବେଳେ ହେବ ସେଇଟା ତ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 152ତମ ମାଘ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ, ଯାହାକୁ ମାଘ ମେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମେଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଧୂନି ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆହୁତି କରାଗଲା, ସେଠି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା। ଧୂନି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକରି ଭଜନ ମଣ୍ଡପରେ ବାବାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିଲେ। ମହିମା ଗାଦିର ଉନ୍ନତି ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଆଲୋକ, ଆଉ ଏଇଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଏଇସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସବୁ କେମିତି ହେବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ନଥିଲା, ସରକାର ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ସରକାର ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ନୂଆ କରି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ କାମ କରିବେ। ଯମୁନା ଗାଦିର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିନି, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନାଇଁ, ଆଲୋଚନା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତ ବିଗତ କଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲାଭ କିଛି ହବନି। ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଝି ସାରିଛୁ। ଓବିସିସି ନେଇଥିଲା, ଓବିସିସିର MD ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ସବୁ ବୁଝିଛୁ, ସେ ଆଉ ଲାଭ ହବନି। ଏଇଟା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭିକ୍ଷା କ'ଣ କଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ 15-16 ଜଣ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଭିକ୍ଷା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ କି? ସେଇଠି ଆସିଥିଲେ, କିଛି ପାନୀୟ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କରି ଗାଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ, ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଝାଡ଼ବତୀ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି କୌପୁନ୍ଧାରୀ ସମାଜର ଧୋନି, ସେଠି ଟିକେ ହୁତାହୁତି କରିବେ, ହୁତାହୁତି କରି ଆସିବେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଦ୍ଧିତ କରାହେବ, ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।